अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, कराची जिसकी आबादी किसी भी तरह से 2.5 से 3.25 या 3 करोड़ से कम की नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसे मरदमशुमारी में उस तरह से नहीं गिना जाता, और जिसके असरात फिर हम देखते हैं कि इस शहर की मनसूबाबंदी के हवाले से जो है वो बड़े संगीन किस्म के सामने आते हैं। एक अनप्लैंड इस शहर का कोई मास्टर प्लान जो है वो इस तरह से मौजूद नहीं है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोशिश है कि किसी तरीके से इस शहर को बेहतर किया जाए, और उसमें हम देख रहे हैं कि चंद इक़दामात वाकई बेहतर हुए हैं, और मज़ीद जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है और जहाँ पर चीज़ें बेहतर नहीं है वहाँ पर मीडिया इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, हमारा प्रोग्राम, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हर हवाले से तनकीद भी करता है। दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये कि जनाब कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ पर मास ट्रांजिट का है, पाकिस्तान जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और इस वक्त कराची की सड़कों की जो हालत है और उसके ऊपर जो ई चालान लेकर आए, ट्रैफिक चालान इलेक्ट्रॉनिक, उस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के। सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ात जो यही है, लोगों का मुतालबा है कि जनाब बेहतर सड़कें आप दें, उसके बाद आप नज़्म व नस्क की बात करें, उसके बाद आप जो है वो चालान के ऊपर आइए। बिल्कुल अवामी मुतालबा बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जब से ये ई चालान जो है, ये ट्रैफिक चालान ज़रा वाज़े हुआ है, ये मुतहर्रिक हुआ है, कई एक जगहों पर बहुत बेहतरी भी आई है कराची में ट्रैफिक के मामलात के हवाले से। और इसमें जो बड़ी चीज़ है, जिस तरीके से डंपर और जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो हैवी व्हीकल्स कहलाती हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है। उनके लिए भी ये कि जो कराची शहर के बाहर की बड़ी गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी फिटनेस के हवाले से जो है जुर्माने भी किए गए हैं। एक तो ये मामला, और दूसरा मामला कराची में इंक्रोचमेंट के हवाले से है। पिछले दिनों एक ड्राइव चली थी जिसमें तकरीबन 103 के करीब होटल जो कि तजावुज़ात के ऊपर कायम थे, या फिर एक आम चलन है कराची में कि रात ढलते या शाम ढलते जो है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं या चाय के होटल हैं, उनमें जो है इंक्रोच किया जाता है, और कुर्सियाँ और टेबल्स जो हैं वो मेन सड़क के ऊपर या बाहर जो गुजरगाह है वहाँ पर लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी मुश्किलात होती हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक के भी मसाइल होते हैं। तो इनसे निपटने के लिए भी जो हमारा एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी फाल हुआ। ऐसे जो है वो होटल्स भी बंद हुए, ऐसे चाय खाने, ऐसे रेस्टोरेंट्स भी बंद हुए, और उसके बाद ज़ाहिर है कि ये मामला जो है वो काफ़ी तशवीश इस हवाले से पाई गई। फिर जो होटल इंतज़ामिया, और सुना यह है कि जनाब एक चाय की जो होटल्स हैं उनकी एक एसोसिएशन भी रातों रात बन गई। बहरहाल एक रिटन एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने हलफनामा इस हवाले से दिया कि वो इंक्रोच नहीं करेंगे और अपने जो औकात कार के हवाले से और सारी चीज़ों की पाबंदी का ख्याल रखेंगे। तो ये चीज़ें दोबारा जो है वो खुलना भी शुरू हो गई। लेकिन मसला ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में कल एक बिल पेश किया जा रहा है, और इन दोनों मामलात को चाहे वो हैवी ट्रैफिक के हवाले से हो, डंपर्स के हवाले से हो, कंटेनर्स के हवाले से हो, या चाय खानों के हवाले से हो, इसे एक मखसूस कौमियत के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। तो सूरत हाल क्या है और सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है, इन दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। उबैदुर रहमान साहब जो कि MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उन्होंने ये करारदाद जो है ये जमा कराई है, कल ये पेश की जाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त उबैदुर रहमान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और साथ ही साथ हमारे साथ नादिर कबूल साहब भी मौजूद हैं जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत के, और उनसे हम जो है आगाही चाहेंगे कि क्या मामला है, क्यों ये एक जो डिस्ट्रस्ट है वो देखा जा रहा है। कबूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। उबैदुर रहमान साहब, पहले तो आप बताइए क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़रा ट्रैफिक के हवाले से बात कर लेते हैं, गाड़ियों के हवाले से बात कर लेते हैं, ये डंपर्स के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब। देखिए, शुक्रिया सर। मैं तो एक बात आपको क्लियर करा दूं कि हम किसी कौम परस्ती या किसी लसानियत या किसी ज़बान की बुनियाद पर ये करारदाद नहीं ला रहे हैं।
یہ سارا ہمارا ایک ہی پاکستان ہے اور ہم اس سے ہم پاکستانیت پر یقین رکھتے ہیں. اگر کسی کو اسی طریقے سے یا اسی تناظر سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. سر آپ کی جو قرارداد ہے، سر آپ کی جو قرارداد ہے اس کا متن یہ میرے پاس ہے، میں ڈسپلے بھی کر سکتا ہوں. اس میں لکھا گیا ہے کہ ایوان کے علم میں آیا ہے کہ پختون ٹرانسپورٹرز کو شہر میں معاشی سرگرمیوں کے لیے مقررہ اوقات میں غیر منصفانہ حد تک کمی کر کے صرف 24 گھنٹوں میں 7 گھنٹے کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جو معاشی قتل عام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسی قرارداد میں جو ہے وہ ہوٹلز کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ جو چیکنگ ہے، غیر ضروری جرمانے، ان کو آپ نے متعصبانہ کارروائیاں قرار دیا ہے. تو یہ میرا کنسرن ہے. جی پلیز. دیکھیں، میں نے یہی کہا ہے اور یہی لکھا بھی ہے یہ اس قرارداد میں. اس میں ہم نے سندھ حکومت سے چند مطالبات کیے جو قرارداد کا خلاصہ ہے. شاید پورا آپ کے پاس ان کی کاپی پڑی ہوگی. ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ حکومتی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو معاشی تحفظ دینا جو ہو وہ حکومتوں کا کام ہے کہ ان کو معاشی تحفظ دے. ان کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرے، بجائے ان کو کہ اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. اب وہاں پر جو پختون کمیونٹی ہے، کراچی ایک بہت بڑا شہر، اس میں ہر پہل کے لوگ موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف پختونوں کی بات کرتے ہیں لیکن جو پختون کمیونٹی ہے، چونکہ ہمارا واسطہ ہے، ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے جتنی بھی کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا جو شکوہ ہے یا جو ان کی شکایات ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً 6,500-7,000 ڈمپر گاڑیاں وہاں پر موجود ہے جو سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر جو ہے اپنا سروس دیتی ہے اور اپنا کاروبار لوگ اس سے چلاتے ہیں. ہاں ان لوگوں کے جو بنیادی تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو حکومت ان کے اوپر جو سختی کی ہے، خیر وہ حکومت کا کام ہے، اس میں ہم کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے، لیکن وہاں پر جو بنیادی مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو تحفظ نہیں ہے. ایک ڈمپر ہے، ٹکر لگ جائے، کسی کو یہ زخمی ہو جائے یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے، یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس میں اگر اس طرح کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے تو اس کو سزا دینی چاہیے. نہیں، لیکن وہاں پر آپ کے پاس لیکن سر آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال میں، پچھلے 2 سال میں کتنے لوگ ان ڈمپر سے مرے ہیں، کتنے ہلاک ہوئے ہیں. اور کراچی میں بغیر نمبر پلیٹ کے جو ڈمپرز اور ٹرالرز اتنے بڑے بڑے گھوم رہے ہیں. آپ نے ان کے اوپر اگر کرتے تو ہمیں زیادہ ہوتا کہ جناب ان کو ڈسپلن کریں. بالکل میں مانتا آپ یہ ہوں کہ دیکھیں اسی شہر میں شیل کے پی ایس او کے بہت بڑے بڑے ٹرالرز جو ہے وہ موو کرتے ہیں. آج تک ایسا کوئی واقعہ ان کے حوالے سے نہیں آیا کیونکہ ان کے ڈرائیورز بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ان کی ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں. تو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جناب ایک عوامی رد عمل تو ہوگا نا اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی؟ ذرا وہ اعداد و شمار بھی تو دیکھیں کہ کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں بیچارے. دیکھیں، ہم نے بالکل ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اس کے وہ نہیں لیکن کہتے کہ ہم نے اس قرارداد میں یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جو مین سٹیک ہولڈر ہے، جو ٹرانسپورٹر ہے یا جتنے بھی جو لوگ ہیں، ان کو بٹھا کے ایک جامع ٹریفک اور ٹرانسپورٹ پالیسی تشکیل دی جائے. لیکن اگر وہاں پر ایک حادثہ ہو جائے، پھر وہاں پر عوام اپنی عدالت لگانا شروع کر دیتے ہیں، سڑکوں کے اندر گاڑیوں کو چلاتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، باوجود اس کی کہ وہاں پر پولیس موجود ہوتی ہے نزدیک، وہاں پر انتظامیہ موجود ہوتی ہے. تحفظات ہماری یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو تحفظ دیا جائے، جو بھی اس میں ملوث ہے ٹریفک حادثے میں ان کو سزا دی جائے، اس کو پکڑا جائے، جو بھی کرنے کر لے. لیکن اس کے بعد اس کے ٹریفک اس کا جو ڈمپر کا مالک ہے ان کو بلانا، ان کو سزا دینا، یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایک گاڑی کو کیس جلا سر، دینا. کوئی ایک کیس آپ مجھے بتا دیں کہ جس میں ڈمپر کے مالک کو یا ڈرائیور کو سزا ہوئی ہو. جو ڈمپر کا جو ڈرائیور ہے وہ اس کے اوپر تو جناب قتل خطا کا چارج لگتا ہے، اور جو عوام ہے وہ دہشت گردی کے مقدمے میں لپیٹے جاتے ہیں. اور میں آپ کو کل کی بات بتاؤں جناب، یہ ڈمپرز ایسوسی ایشن کے جو آپ کے چیئرمین ہیں حاجی لیاقت محسود صاحب، ان کی ضمانت کل مسترد ہوئی ہے، یہ احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے. تو کس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، کس قانون کے نارمز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ذرا قبول صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کس جائز تحفظات آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت جو سامنے آئیں؟ دیکھیں، میرے بھائی فرما تو رہے ہیں کہ وہ لاسانی سیاست میں یقین نہیں کرتے اور پاکستانیت میں یقین کرتے ہیں. تو آن دا فیس ویلیو تو یہ بہت اچھی بات ہے، بٹ ایک دوسرے صوبے کے اسمبلی میں قرارداد لانا، اس سے انڈیکیشن تو یہ دی جا رہی ہے کہ اس کو لاسانی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور صوبوں کو آپس میں
डिवाइड या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। ये अगर इस तरह की बात, ये अगर जो अभी इन्होंने आपके शो पे की, अगर यही टीवी पे आके बात करते तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव बात होती। पर जो करारदाद आप खुद कह रहे हैं, उसका जो मैटर है आपके सामने, वो आई डोंट थिंक वो पाकिस्तानियत की जो आइडियोलॉजी है उसके तहत है। देखें, जान किसी की भी जाए, किसी भी पाकिस्तानी की जाए, तकलीफ उतनी ही होती है हुकूमत को। हुकूमत सिंध कभी भी ये नहीं देखती कि जुर्म किसी पश्तून ने किया या सिंधी ने किया या बलोच ने किया। जुर्म जुर्म होता है और उसको फिर सज़ा भी उस जुर्म के मुताबिक दी जाती है, उसके एथनिक बैकग्राउंड के लिहाज से नहीं दी जाती। और सिंध का मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये फैक्ट है कि सिंध वो सूबा है जिसने करारदाद पाकिस्तान पहली दफ़ा मंजूर की थी 1942 में। मेरे परदादा उस वक्त मेंबर ऑफ सिंध असेंबली होते थे। जो ये पहला सूबाई असेंबली था पूरे बड़े सगीर में जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 वाला उसको बाकायदा पास किया था एक असेंबली से। तो सिंध तो वो सूबा है जिसने पाकिस्तान बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। तो सिंध के खिलाफ इस तरह की बातें करना या इस तरह की उंगलियां उठाना, ये बहुत काबिल मजम्मत है और बहुत अफसोसनाक है। और देखें, कोई भी अगर ट्रक का डंपर का एक्सीडेंट होता है तो हम नहीं देखते कि ड्राइवर पठान है या बलोच है या सिंधी है या सराइकी है। हम सज़ा उसकी गफलत के मुताबिक ही देते हैं। और कितनी सजा गबूल साहब कितनी सजाएं हुई हैं आज तक कोई एक मुझे बता दें कि हाँ फला हादसा था, उसमें डंपर में इतने लोग मरे उस एक्सीडेंट में, और वो एक बड़ा एक एग्जाम्पलरी केस है हमारे सामने कि उसमें उस ड्राइवर को या उस डंपर के मालिक को सजा हुई। एनीवन सैकड़ों के हिसाब से एक थोड़ी है, सैकड़ों के हिसाब से ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर दिया जाता है। अगर ऑन द स्पॉट ड्राइवर फरार भी हो जाता है तो उसको ट्रेस डाउन करके अरेस्ट किया जाता है। उसका जो ट्रक का जो मालिक होता है जिसके नाम पे कंपनी रजिस्टर होती है उसको सजा दी जाती है। एक केस थोड़ी है कि मैं आपको पॉइंट आउट करूँ कि ये एक केस है, सैकड़ों जो हमारे कानून की गिरफ्त में आता है उसको सजा दी जाती है। मगर ये चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अमूमन देखा जाता है कि जो KPK या और दीगर कुछ इलाके हैं पाकिस्तान के जो वहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं वो फौरन भाग जाते हैं, वो वेट थोड़ी करते हैं, कराची में थोड़ी बैठे रहते हैं। इस तरह का कोई अगर अफसोसनाक वाकया आता है, अक्सर हमने देखा है, आप भी कराची में रहते हैं, आपने देखा होगा कि स्पेशली जो दूर दराज के जो इलाके हैं, जैसे फॉर्मर फाटा जिसको बोलते हैं या KPK के दूसरे एरिया, वो रातों रात भाग जाते हैं और फिर वो साल फिर वो मिलने को नहीं आते। ये बेहतर ये होता कि अगर इस तरह की कोई करारदाद KPK असेंबली में पेश की जाती कि अगर कोई ऐसा ट्रक ड्राइवर या कोई ऐसा शख्स जिसकी ओरिजिन KPK में हो या जिसका आबाई इलाका KPK में हो, वो किसी भी सूबे में जाके अगर खुदा न खास्ता कोई कानूनी उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो KPK हुकूमत फिर दूसरे सूबे के साथ ताउन करेगी। ठीक है, बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट जी। उबैदुर रहमान साहब, एक बात और लिखी है कि सनाब 24 घंटों में सिर्फ 7 घंटे काम करने की इजाज़त दिया। आप ये हैवी ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो कराची में तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है ना कि जो बड़े ट्रॉलर्स हैं, डंपर्स हैं, उनको इंतज़ामिया की तरफ से रात में काम करने की इजाज़त दी। दिन में कितना ट्रैफिक होता है और क्या सारी, तो ये आप क्यों इसको कह रहे हैं कि मुतासिबाना कार्रवाई है? देखिए, एक तो आप चीज जो है जिस तरह साहब ने फरमाया और आप भी कह रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत के खिलाफ या इस तरह की कोई चीज नहीं है। हम तो अवाम की तहफ़्फ़ुज़ या जो पख्तून कम्युनिटी की बात मैंने की उसकी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की है। सर मैं तो तमाम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूँ ना, एक मखसूस फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। बिल्कुल ठीक है, सिंध हुकूमत का अब ये फर्ज है, अगर ये KPK के अंदर होता है तो ये हमारा फर्ज है कि वहां पर हम सबको तहफ़्फ़ुज़ दे, माशी तहफ़्फ़ुज़ भी दे, दीगर तहफ़्फ़ुज़ भी दे। अगर हमने एक मुतालबा किया है, एक चीज उनके सामने रखी है तो हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने सिर्फ यही चंद मुतालबात रखे। नहीं, आपका मुतालबा बिल्कुल सही है। आपका मुतालबा इस हद तक हमने मुतालबात रखे कि आप उसके साथ बैठ जाए, उन लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है, उनको जो खदशात है वो दूर करना हुकूमतों का काम है। ये सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, हर हुकूमत के पास जो भी मुतालबात आ जाए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आ जाए तो दूर करना उनकी जिम्मेदारी होती है। अब अगर हमने मुतालबे किया और इसको अगर इस तरह लिया जाए कि हमें पाकिस्तान से ये चीज़ें, वो हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं अगर उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है तो मेरे ख्याल में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पख्तून मौजूद है तो उनके साथ बैठा जा सकता है, इस मसले का हल निकाला जा सकता है। इसमें देखें, मैं तो सिर्फ सर आप इसको ब्रैकेट किसी कौमियत से ना करें।
मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहा हूं। जाहिर है कि आपकी भी इन्वेस्टमेंट है, 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी अगर सड़क पे आती है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको जलाया जाए, वो हादसा ही ना हो। मैं फिर अगेन कहूंगा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज की गाड़ियां हैं बहुत वेल रेगुलेटेड होती हैं, इसके ड्राइवर, इनकी फिटनेस के बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी गाड़ियां कराची में बड़े डंपर्स ऐसे चलते हैं जो बगैर नंबर प्लेट के हैं? आपने कभी देखा? इस तरह की नॉलेज में आई आपकी भी? गबूल साहब, आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगा जी। करारदाद में लास्ट वन देख ले, हमने यही कहा है कि मुतालबा यही कि पख्तून ट्रांसपोर्टर और मुतालिक स्टेक होल्डर से मुशावरत करके एक जामे ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तश्कील दी जाए। कोई गलत काम नहीं किया, बैठ जाए उसके साथ, उसके मतलब उसको पाबंद बनाया जाए कि ये चीज इस तरह नहीं होती, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात उनकी ये भी है कि हुकूमत ठीक है जो भी करती है, लेकिन फिर अवाम जो है हमसे इंतकाम लेना शुरू कर देती है। तो ये चंद ऐसी चीज है जिस पर गौर करना। जाहिर है कि उसको तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जो आवाम अगर इस तरह से करती है तो उसको तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर है कि वो हादसा जो है वो एक बहुत भयानक चीज है जिसके ऊपर गुजरता है फिर वही जानती है। जी गबूल साहब, ये फरमाइएगा कि जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन इस वक्त आ रही है इस ई चालान के बाद, और हमने देखा कि ये जो डंपर्स दंदनाते फिर रहे हैं बगैर नंबर प्लेट के, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? फिर दूसरा, अगर मुतालबा किया जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक जामे मौसर पॉलिसी डिज़ाइन की जाए, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिज़ाइन की जाए, तो उसमें कोई कबाहत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली जब स्टेक होल्डर्स, जो कि जिस तरह आपने बताया डंपर्स एसोसिएशन के भी सदर हैं, ऐसे दीगर स्टेक होल्डर के साथ मिलते हैं, तो इनके फिर कुछ ज़्यादा ही मतलब अजीब व गरीब मुतालबात होते हैं। ये कहते हैं कि हमारी जो गाड़ियों में जीपीएस लगाए गए हैं, फॉर एग्जांपल इनकी स्पीड चेक करने के लिए जीपीएस नहीं लगाया जाए, और यही अपने जो औकात इनको दिए गए हैं एक्टिविटी के, कहते हैं उसको बढ़ाया जाए, जो कि अगेन आम पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम तो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखें, उनको समझाएं कि आवाम के इंटरेस्ट में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। हमारा बस चले तो हम इनको 24 घंटे ऑपरेट करने दें, बट जाहिर सी बात है जब एक इशू क्रिएट हो रहा है कि कराची के अंदर, जैसे आपको पता है कि ओवर पॉपुलेशन ऑलरेडी है, सड़कों पे ऑलरेडी हैवी लोड है रेजिडेंट्स की, ट्रैफिक की, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जो लोगों की आम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको तो इफेक्ट नहीं होने दे सकते, बट ये जो कमर्शियल ट्रैफिक है इसको अगर हम लिमिट कर दें तो फिर आई थिंक दोनों साइड जो है वो, जाहिर है कि ये खालिसतन एक इंतजामी मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, और हमें हर हाल में कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरीके से इसमें कोई लिसानी पहलू जो है वो ना हो, उससे सब बचें, क्योंकि इस शहर ने बहुत भारी कीमत अदा की है इस तरह की सियासत की, लिसानी सियासत की। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलूंगा, और ब्रेक के बाद एक और अहम मामला इसी से जुड़ा हुआ जो मैं बात कर रहा था इंक्रोचमेंट के हवाले से, माफ कीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी उबैदुर रहमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि ये जो पिछले दिनों कराची में ड्राइव हुई एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, और होटल्स और रेस्टोरेंट बंद किए गए जो इंक्रोचमेंट की हुई थी, सड़कों पर कायम थे, तो इसको भी बड़ा खुदा न खास्ता एक कोशिश की गई कि इसको कोई लिसानी रंग दिया जाए। तो आप भी इसको फेवर करेंगे, इसको सही समझेंगे कि जनाब जो इंतज़ामी मामलात हैं उसको बेहतर किया जाए, इंक्रोचमेंट जो है उसको ख़त्म किया जाए? आप सपोर्ट करेंगे इस बात को? देखिए, कराची जो है एक बहुत बड़ा शहर है, हम सब का शहर है, सारे पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं शहर है, इसमें कोई शक नहीं है। और सिंध हुकूमत वहां पर कराची के बेहतरी के लिए जो भी इकदाम इंक्रोचमेंट की मदद में या जो भी उठाती है उसमें हम कोई मुदाखलत नहीं करते। वो बेहतर जानते हैं कराची को किस तरह डील करना है और किस तरह मामला जो है तय करने हैं। इस पे हम तो ये समझते हैं कि अगर बेहतर तरीके से इंक्रोचमेंट करती है तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हम किसी लिसानी बुनियाद पे या किसी दीगर चीजों पे नहीं पढ़ना चाहते और नहीं करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वहां पर अगर कराची ठीक हो तो वहां पर हर किसी को रोजगार भी सही मिलेगा, उसको काम भी सही मिलेगा, उसका बिजनेस भी सही चलेगा। हमने कभी नहीं कहा, जिस तरह स्टार्ट के सेगमेंट में आप लोगों ने बताया, कि हमारी सोच यही नहीं है। हम सर अच्छी बात है, ये सोच नहीं है, लेकिन ये जो करारदाद है इसका मतन जो लिखा हुआ है, मैं उससे थोड़ा सा मुझे फिक्र हुई कि ये आप इसके ऊपर एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक फर्दर किसी को ब्रैकेट करके अगर आप बात की जाएगी तो वो तो मुनासिब नहीं है ना। देखिए, अगर आप देखिए ना, अवाम जो है, हम लोग अवाम की ओट से होके मुंतखब होते हैं,
अब ये है कि यहाँ पर KPK के अंदर जाहिर सी बात है पुख्तून ही है ना, इन पुख्तूनी की वोटों की वजह से हम आए हैं। अब अगर बात करेंगे तो हम अपनी सूबे की और सूबे के अवाम की बात करेंगे। हम सिंध हुकूमत से उनके बेहतर तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बेहतर इक़दामात के लिए उनसे मुतालबे भी करेंगे, उनके सामने बातें भी रखेंगे। ये हमारे भी हक है, अवाम के भी हक है, और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है तो कि उसको पूरा करेंगे। हम इस पे फिर उम्मीद है कल जब ये असेंबली में करारदाद पेश की जाएगी तो वहां पर इस तरह की क्लैरिफिकेशन के साथ ये बात की जाएगी। अगर इसमें चंद अल्फाज पे किसी को इतराज है तो इंशाल्लाह वो अल्फाज हम हज़फ करके दोबारा नई तरीके से इंशाल्लाह जमा करेंगे, कि जिसमें आपको लगता है अगर कि इसमें लिसानियत नाम की ऐसी कोई चीज है, या जिससे ये बू आ रही है कि ये कौम परस्ती की तरफ है, या ये चीज वो नहीं, चीज है। मेरी सिर्फ एक तशवीश थी, मैंने कहा आप आपसे ही इसके हवाले से बात करें। गबूल साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल ये अपने सूबे की आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाएं। जो एक सूबा सबसे फ्रंट लाइन स्टेट है अगेंस्ट टेररिज्म, उसकी गवर्नेंस पे फोकस करें, अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें जो इनके सूबे में रहते हैं। एक दूसरे सूबे को ये मशवरा बिल्कुल दे सकते हैं, एज अ पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, मगर इस तरह की करारदाद लाना ये आई थिंक बिटवीन प्रोविंसेस फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और इसके ऊपर आई थिंक रद्द अमल नहीं भी तो जो आएगा। इस अगर ये करारदाद में जो चीजें मुनासिब, जो बिल्कुल मुनासिब है, ज़ाहिर है कि एक स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक पॉलिसी हो, और फिर अगेन मैं जो बात कर रहा हूं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का, उनके हवाले से इनकी फिटनेस, इनके जुर्माने, सारी चीजें, तो उसमें आपके पास भी एक रूम होगा, फिर सबको बुलाएं बिठाएं और फिर उनसे कहें कि जनाब दिस इज द टाइम लिमिट, इसके अंदर ये सारी चीजें हो जाएं। ये तो होना चाहिए, डायलॉग तो होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी हो रहा है ना। मैं ऑलरेडी जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था अभी ब्रेक से पहले, कि ये तो ऑलरेडी हम स्टेक होल्डर्स को एंगेज कर रहे हैं, पर वो इंस्टेड कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, अक्सर देखा जाता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फिटनेस सर्टिफिकेट की ऑलरेडी शर्त आयद की हुई है, ये तो ऑलरेडी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर है, पर वो इन चीज़ों को नहीं मानते। फिर हमने स्पीड चेक करने के लिए GPS सिस्टम्स डिप्लॉय किए, और सेफ सिटी कैमरा तो अपनी जगह सड़कों पे लगे हुए हैं, पर डैश कैम भी लगाए हैं हमने ज़्यादातर हैवी ट्रैफिक में। ये उनको भी निकाल लेते हैं, फिर हम इनके ऊपर हैवी फाइन्स भी लगाते हैं, लाख लाख रुपए के फाइन्स भी लगाते हैं। तो ये बहुत रेजिस्टेंस शो करते हैं हमारे इस आवाम दोस्त इकदामात के खिलाफ। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम उबैद जो साहब स्टेक क्या कहेंगे आप? रेजिस्टेंस क्या शो की जा रही है? जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको लेकर। देखिए, सिंध हुकूमत जो है जिसकी भी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो मेरे ख्याल में ठीक ही होंगे। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैंने बात की, अवाम की बात की, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत का काम है। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है ठीक है तो उनको दूर करे, गलत है तो उनको समझाए कि ठीक नहीं है। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने बात की है वहाँ पर लोगों की जो वहाँ पर काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। और जहाँ तक उसने अपनी सूबे की बात की तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कराची हमारा सबका शहर है, ठीक है, जिसमें हर लेकिन हर अगर कोई सूबे के खिलाफ हर कानून की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर हम उम्मीद रखें कि फिर आप उसके खिलाफ, आप भी बिल्कुल उसके सजा खिलाफ दे। खड़े जो भी होंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करे उनको सजा दे, लेकिन उनके लिए ऐसा कानून बनाए जिसमें उनके लिए आसानी हो, मुश्किलात ना हो ना। इस तरह मैं कह रहा हूँ कि इस ठीक तरह है जी, कोई मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि उनके लिए चले जी, आसानियां हो यानी और मुश्किलात ना हो इसके ऊपर उसमें। डायलॉग हो, इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलके बैठे हैं। और जाहिर है कि ये कोई KPK की बात नहीं है, ये कोई कराची की या सिंध की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। और हर उस चीज़ से बचें, हर उस चीज़ से दूर रहने की कोशिश करें जिसमें खुदा न खास्ता कोई डैमेज हो किसी भी किस्म का। और बिलखुसूस जो इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ था लिसानियत के हवाले से, वो तो बिल्कुल शायबा तक नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान साहब आपका भी, और नादिर गबूल साहब आपका भी इस अहम इशू पे अपना व्यू पेश करने का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और मौजू, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि हम सब जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तमाम तर तिजारती रास्ते जो हैं वो बंद हैं, हर तरह की तिजारत बंद है। और पाकिस्तान की सिंगल पॉइंट इस वक्त डिमांड है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोका जाए, उनको बंद किया जाए। लेकिन अफगान तालिबान हुकूमत इस हवाले से किसी भी तहरीरी ज़मानत या मुआहदा जो है वो नहीं कर रही, और इसी वजह से ये जो मुज़ाकरात थे ये नाकाम भी हुए। तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो भी इस वक्त बंद है।
ایسے میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت معاشی اثرات تو ہیں اس کے، لیکن جو سیکیورٹی ہے، عوام کی جو سیکیورٹی ہے وہ سب سے پہلے ہے، وہ مقدم ہے۔ کو تھوڑا سا نیچے ٹرکل ڈاؤن میں پاکستان کے فارما سیکٹر کے اوپر ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ فارماسیوٹیکل ہماری جو مقامی ڈومیسٹک ہماری جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جن کے جو اے پی آئیز لیتے ہیں، جو ایکٹیو فارما ایجنٹس ہیں، جن کو ہم را میٹیریل کہتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ 95% جو ہے وہ انڈیا سے امپورٹ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انڈیا سے بھی اس وقت پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور پھر دوسری طرف ہماری جو ایک بڑی ایکسپورٹ ہیں، فارما ایکسپورٹ ہماری افغانستان کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی اسٹینڈ سٹل ہیں، وہ بھی بند ہیں۔ تو ایسے میں ضرورت یقینی طور سے نئی منڈیوں کی تلاش کے حوالے سے ہے۔ فارما انڈسٹری ہماری اس وقت کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہے یہ میں جانوں گا۔ ڈاکٹر جو کہ سابق چیئرمین ہے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت پاکستان کی جو فارما انڈسٹری ہے ایگزیکٹلی وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ کیا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، کن حالات میں ہے؟ جی، سب سے پہلے تو شکریہ آج ٹی وی کا اور آپ کا بھی کہ آپ نے دوبارہ یہ موقع دیا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی از سپریم، بالکل، ابو اینی تھنگ، ابو آل۔ تو یہ کسی کو، کسی تاجر کو، کسی گروپ کو، کسی انڈسٹری کو نہیں غلط فہمی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی سیکورٹی سب سے زیادہ سپریم ہے، از اے پرائم۔ بالکل۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جو دنیا میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں سب سے جو ٹاپ ہے وہ صحت کا مسائل ہے۔ اس میں تھوڑی سی گنجائش نکالی جاتی ہے کہ کیونکہ عام آدمی جس کا کوئی تعلق دہشت گردی یا کسی جنگ کی مسائل سے نہیں ہوتا، اس کی صحت بھی خیال رکھنا پڑتا ہے ملکوں کو۔ جنیوا کنونشن ہے اور بہت سارے کنونشن ہیں جو پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ٹریڈ افغانستان سے بند ہوئی ہے، پہلے تو میں بتاؤں کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ تقریباً $1.5 بلین کی ہے، اور یہ ریگولیٹڈ ٹریڈ ہے، یعنی کہ اس پہ چینل سے ہوتی ہے، ریگولر چینل سے ہوتی ہے، جس میں ڈالر کا ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ باقی پاکستان سے ایک بہت بڑی ٹریڈ ہے جو انلیگل یا ان ریگولیٹڈ ٹریڈ، انلیگل تو نہیں، ان ریگولیٹڈ ٹریڈ ہے، تھرو بارڈر کراسنگ سے ٹریڈ ہوتی ہے۔ چمن کا بارڈر ہو، تورخم کا بارڈر ہو، 7 کے قریب ایسے ٹرانزیکشن پوائنٹ ہیں جہاں ٹریڈ ہوتی ہے۔ سامان لوگ گدھوں پہ اور گھوڑوں پہ بھر کے لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، اس طرح کی جو ٹریڈ ہے، اور کسی حد تک آپ اس کو اسمگلنگ کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے 1.5 بلین کی ٹریڈ ہے، اس میں تقریباً 300 ملین یا 400 ملین $US کی ٹریڈ فارماسیوٹیکل کی ہے۔ پاکستان سے ادویات افغانستان جاتی ہیں، اور یہ بھی ریگولر چینل سے جو جاتی ہیں۔ یعنی تورخم بارڈر پہ ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے جہاں کسٹم کے ذریعے باقاعدہ اٹیسٹیشن ہوتی ہے اور ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور وہاں سے ڈالر یا پاک روپی، کیونکہ کامرس منسٹری نے افغانستان کی ٹریڈ کے ساتھ پاک روپی کی بھی اجازت دی ہوئی تھی ٹرانزیکشن کی، لیکن انڈسٹری اب چاہتی تھی کہ یہ حالات اگر ٹھیک ہوتے تو انڈسٹری کی ڈیمانڈ تھی کامرس منسٹری کے ساتھ کہ اس کو اب آئزیشن کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں فائدہ ڈالر میں تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جو حالات ہوئے ہیں، جس طرح کی معاملات چل رہے ہیں کراس بارڈر کے، اس میں اب یہ ٹریڈ فی الحال بند ہے۔ افغانستان کی گورنمنٹ نے اپنے ٹریڈرز کو 3 مہینے کے وقت دیا ہے کہ وہ اپنے جو مالی معاملات ہیں اکراس دا بارڈر، یعنی افغانستان سے باہر کے، وہ اور پاکستانی تاجروں کے ساتھ ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کو وہ سیٹل کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں، کتنا عرصہ تک یہ معاملات رہتے ہیں۔ یقیناً پاکستان کی فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ اس سے سفر ہوگی۔ ہمارا جو ویژن تھا، ہماری حکومت کا جو ویژن ہے کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ، کیونکہ دنیا کے مختلف
جو ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو، فارماسیوٹیکل ٹریڈ کو ایکسپورٹ کے لیے شائننگ انڈسٹری قرار دیا ہے. بٹ یٹ اگین نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ فرسٹ ہے، وہ سب سے مقدم ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز. بالکل آپ نے کہا یہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ریگولیٹڈ ٹریڈ اور جو ان ریگولیٹڈ ہے، ریگولیٹڈ کا یہ ان ریگولیٹڈ کے اندر بھی کوانٹم ہوتا ہے، ہماری فارما ایکسپورٹ آتی ہیں، کیا یہ ان ریگولیٹڈ میں بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں جو کئی ہماری جو کے پی کی فارماسیوٹیکل خیبر پختونخوا کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، ان کی بہت بڑی ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ فارماسیوٹیکل کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں. اور یہ ان ریگولیٹڈ آپ کہہ رہے ہیں؟ ریگولیٹڈ بھی ان ریگولیٹڈ بھی بہت بڑی ٹریڈ ہے. تو جو ان ریگولیٹڈ ہوتی ہے یہ کرنسی اس میں کیا ہوتی ہے؟ پاکستانی روپے میں ہوتی ہے؟ پاکستانی روپی میں. تو وہ ہماری نیشنل کٹی کے اندر، ہمارے ریزروز کے اندر وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی؟ نہیں ریفلیکٹ ہو، جی بالکل نہیں ہوتی. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتے ہیں، الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو ٹیکسیشن تو مل ہی جاتی ہے. وہ اس کا ایشو نہیں ہے کہ کوئی اگر ٹریڈ ہوگی تو کسی قسم کی بھی تو الٹیمیٹلی بینیفیشری تو پاکستان کے تاجر ہوں گے، انڈسٹری ہوگی. ادر وے اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ دو چیزیں ہیں. اب کیا نئی مارکیٹس ظاہر ہے کہ پاکستان نے اگر ٹیپ کرنی ہے تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ایکسپورٹس کے حوالے سے؟ اور پھر جو میرا پہلا سوال تھا کہ اے پی آئیز جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ وہ بھی بڑی تعداد آپ انڈیا سے ہمارے یہاں امپورٹ ہوتے ہیں نا را مٹیریل. نہیں اتنا اب نہیں رہ گیا، بول 30% رہ گئی ہے انڈیا سے اے پی آئی کی ٹریڈ. اتنا نہیں رہا. پاکستان میں کافی ادارے اے پی آئی کے بن گئے ہیں. زیادہ فارما انڈسٹری نے، پاکستان کی فارما انڈسٹری نے ادر سورسنگ کر لی ہے، بہت سارے دوسرا معاملات تلاش کر لیے. اب اتنی ٹریڈ نہیں رہ گئی ہے انڈیا سے، 30% کی ٹریڈ رہ گئی ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ پاکستان اور کیا ایونیوز تلاش کر رہا ہے. ایک بہت ہی میجر ایریا ہم سے مس ہو رہا تھا، وہ تھا ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ. یہ ہم سے مس ہو رہے تھے. یہاں ہماری فارماسیوٹیکل کی ٹریڈ نہیں ہو پا رہی تھی. پیسیفک رم کے جو ایریاز ہیں اور اٹلانٹک میں جو ایریاز ہیں تو ان تک ہماری ٹریڈ نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ بہت دور ہیں اور ڈائریکٹ پاکستان سے کوئی فلائٹ نہیں تھی. پہلے فلائٹ میرے خیال میں فلائٹیں یورپ جاتی ہیں، پھر یورپ سے جاتی ہیں اور امریکہ سے جاتی ہیں، تو بڑا ایکسپینسو ٹرانسپورٹیشن کا کورس ہے. لیکن اب کچھ انڈسٹریز نے ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ کو ٹیپ کرنا شروع کر دیا ہے اور وہاں فارماسیوٹیکل انڈسٹری اپنی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی ہے. لیکن اس میں اٹس اے لانگ وے کیونکہ فارماسیوٹیکل ٹریڈ اٹس ناٹ لائک اے چاکلیٹ اینڈ ٹافیز ٹو بی ٹریڈ اور کمرشل گڈس ٹو بی ٹریڈ. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کمپنی رجسٹریشن ہوتی ہے، پروڈکٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ان کی وزٹس ہوتی ہیں، وہ فیکٹریاں ویریفائی کرتے ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد رجسٹریشن ہوتی ہے. اٹ ٹیک ٹائم، اٹ از اے ویری ایکسپینسو وینچر. اور لیکن ڈورز آر اوپننگ اپ. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب بلیسنگ ان ڈسگائز، ایک کہہ سکتے ہیں ایک آپشن، دیر از اے ول دیر از اے وے. کہیں نہ کہیں صورتحال جو وہ بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت جو مین پرائم ہمارا جو ایک کہہ لیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو اس سوچ کے ساتھ پھر بہت سارے ایونیوز جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں. اس میں کچھ مشکلات بھی آ سکتی ہیں لیکن ان کو بھی ہماری امید، توقع اور کوشش یہی کہ پاکستان کے جو فارما انڈسٹری ہے بالخصوص پی پی ایم اس کے اوپر یقیناً بہت کام کر رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر قیصر وحید موجود تھے اور اس اہم نوٹ کے ساتھ کہ جناب ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے پاکستان کے حوالے سے ہی کرنا ہے، اس ملک کے استحکام کے حوالے سے، اس ملک کی سالمیت کو یقینی بنانے کے حوالے سے اور پھر پروگریسو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.